एबे दीटा फाइनल करतु आपण होची ऑफलाइन एग्जाम देबे ना आपण जो मार्क আছে से मार्क हम आउथरे ऐड करबा हम साइट रे ना हम फॉरवर्ड करबू आपण डॉक्यूमेंट कोर्ट को आपण कोर्ट देखाबे ସେଇଟା ବାବା डिसीजन नेबे। हाय फ्रेंड्स आपण मानकु ओडिया खटी बजार यूट्यूब चैनल रो पुणी एक जबरदस्त प्रांकल को बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स आज आपण मन पई पुणी एक जबरदस्त प्रांकल ले आसी किंतु फ्रेंड्स मु आज आपण मानकु किछि भी रिक्वेस्ट करिबिनी आपण वीडियो लाइक करंतु शेयर करंतु कि सब्सक्राइब करंतु काहे कि ना आपण माने आगो भली चैनल ठीक से भल पाउनाती सपोर्ट करनाती जहा कि चैनल रो आगु जेमति व्यूज आस्तला एबे व्यूज पूरा डाउन आसी। प्लीज जदि आपण मानको मो प्रांक भल लागुची आपण हस आपण उठेटी हस दउची प्लीज आपण वीडियो को लास्ट में देखंतु आ वीडियो लाइक और शेयर करंतु। जदि चैनल नुआ आछंती सब्सक्राइब करना चैनल सब्सक्राइब बेल प्रेस कर दिंतु ता सहित आपण माने कमेंट सेक्शन रे किछि नुआ नुआ आइडिया दिंतु जो आइडिया मु प्रांकल करि परिबी। फ्रेंड चैनल आज प्रांकल स्टार्ट करबा। हेलो 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 ज्योत्ना कहते तो आज्ञा हाँ माने आप फुल नेमटा कहले ज्योत्ना रानी साहू साहू आपण एथर माने 10th एग्जाम दिछंती आज्ञा हाँ केते मार्क थिला आपनकर 86% अछि 86% आज्ञा ठीक अछि मु होची बोर्ड रो कॉल करछि कटक बोर्ड रो आज्ञा हाँ किंतु आपण जो मार्क दिया जाइछि ना 86% ठीक अछि सेटा आपनकर मार्क नुह भूल रे आपनकर मार्क ऐड हे जाइछि आज्ञा सेति पई आपन कॉल जाइछि आपन को दीटा ऑप्शन फोन थर अछि आपन जो रियल मार्क अछि से मार्क आपन नेबे ना आपन आउथरे एग्जाम देबे नहीं मो प्लस 2 फर्स्ट ईयर पाठ आरंभ कर सारलेनी तो जहाँ भी अच्छी सेतिकी थाउ मु देन प्लस 2 रे अधिक मार्क रखे चेष्टा करिवे। सेटा तो आम बोर्ड पक्षर आम मिस्टेक होती आम तो सरी से कहीं आपन से मार्क नुह जो आपन से मार्क नहीं जाइए आपन मार्क आउ कम अच्छी आउ जन जो मार्क थिला ज्योत्ना साहूर से आपन नाँ आड हो बोर्ड तक मैंने कल जाइए आप पाखक एवं आप दीटा डिसाइड करा पड़ो आपन जो मार्क अच्छे से मार्क ने ना आप आउ थे ऑफलाइन एग्जाम देवे हाँ से मिस्टेक हो बोर्ड पक्षर ओहो केवल नेम ता मिस्टेक हे जाइछि बट मो फादर्स नेम मदर नेम मो डेट ऑफ बर्थ मो स्कूल नेम सब भी सेम अछि। हाँ माने सेम अछि कि मार्कटा जो मार्क थिला माने आमे भी चेक कलु हमर दीटा रहउछि माने जो डॉक्यूमेंट रहउछि दीटा डॉक्यूमेंट चेक कला परे आपन जो नाटा अछि आपन को नाटा सेथे रहउछि केते 56% हबो किंतु एथरे जो हम 86% दे दिछु सेटा आउ जनकर जाके एटा होछि ढेंकानाळ मार्क एटा आपन भूल रे जाइए से बोर्ड तरफ कॉल जाइए कटक रू एवं आप डिसाइड करा पड़ो आप ऑफलाइन देवे एग्जाम आउ ना जो मार्क आप अच्छी जो 56% अच्छी से देवे 56% मो मार्क केबे रहया कथा नुए सेटा आपन जानते सेटा तो केमिति रहि आमे जानिनो किंतु आपन रियल मार्क एटा ताले बापा के सहित कांटेक्ट करंतु जदि मोर भूल मार्क आसीची नहीं नहीं आपन एग्जाम दिछंती आपन मैट्रिक एग्जाम दिछंती आपन को डिसाइड करन फास्ट लास्ट को बापा को दिबा आपा कोन कहउछंती नल नै आमे कोर्ट को फॉरवर्ड करिवु कोर्ट जा डिसीजन नबो जदि मोर कम मार्क थिबो मु समस्त पछारी की कोन करबी आ पचारे आम बोर्ड पाखर गवर्नमेंट रू कॉल जाइए मैडम आम मैंने मजाक कॉल करनु जे आप पचारे बुझिक पुणी रिटर्न करेंगे आम सागे सागे कोर्ट फॉरवर्ड करदेबू ना आपन को माने को स्कूल नाटा कहले ठीक से एमिते भूल केमिति होला केमिति हला तो सेटा हम तो जानिनो मिस्टेक तो समय मनीष मात्र भूल हुए आम कौन कंप्यूटर देखुं कि मनीष ही देखुं मनीष मिस्टेक कर देइछंती सेमिति भूल हुए जमीती न्यूज भी शुणुवे पिला कहते आम 97 मार्क दी जाइए कि कहते आम आहरी एग्जाम भल मार्क रखी था सेमिति कही हेनी कि आपन तो मिस्टेक जाइए बोर्ड तक कॉल जाइए आप पाखक एटा बोर्ड ऑफिस रो कॉल आसी जे बोली प्रो कोन अछि देखो मु जो कॉल कर मु जो कॉल करछि आपन को डायरेक्ट टोल फ्री नंबर कॉल कर थांती मो जो लैंड नंबर अछि किंतु मु जानली आपन पर्सनल जणे दे पई आपन कोन चाहउछंती हम सही से आगा मो स्टेप नबो आगु को आपन माने माने 100% श्योर अछंती आपनकर माने 86% मार्क रहिबो मोर ताजे एबो मार्क आसी जांदा जेहेतु 9th एग्जाम टिके खराब हेतिला सेति पई का मो 4% मार्क कमी जाईची
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ 9th ମାର୍କ ଦେଖିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଛୁ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆହୁରି କମ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ମୋର ତ 10 440 ଷ୍ଟେଜ ରେ 97 ପଏଣ୍ଟ ମାନେ 470 ଥିଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 480 ରୁ। ଆମେ ଯଦି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମାର୍କଟା ଠିକ୍ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦୁଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛି ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ନା ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଅଛି ସେ ମାର୍କଟା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଡ଼୍ କରିବୁ ଆମ ସାଇଟ୍ରେ ନା ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଦେଖାହେବେ। ସେଇଟା ବାବା ଡିସିଜନ ନେବେ। ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେନି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଏକ୍ସାମ ତ ମୁଁ ଦେଇନି। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ 9th ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଛୁ ନା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ ବି ଦେଇନି। ଆଉ ନାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ବେଳକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଆସି ଯାଇଥିଲା ତ ଦେଇନି। ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ 9th ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ରେଜଲ୍ଟ ନା ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ତ ଆପଣ ତିନିଟା ଜଣଙ୍କର ମାର୍କ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ମାର୍କ ଯାଇଛି ମୋ ମାର୍କଟା ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ତା ମାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୋ ସ୍କୁଲ ତ ଅଲଗା ମୋ ସ୍କୁଲ ନେମ୍ରେ ହିଁ ମୋ ମାର୍କ ଆସିଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ମାର୍କ ଯାଇଥିବ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସୁନଥିଲେ ମାନେ ମାଷ୍ଟର ବି ମାନେ ମାର୍କ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଦେବା ମାର୍କ ସେଥିପାଇଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କହୁଛି ସେମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବନି ନେମ୍ ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇପାରେ ମୋ ନାଇଁ ମୋ ରୋଲ ନମ୍ବରରେ ବି ତ ମୋ ମାର୍କ ଆସିଛି ନା ତାଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର ଅଲଗା ଥିବ ମୋ ରୋଲ ନମ୍ବର ବି ଅଲଗା। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ନେମ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାର୍କରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ବାସ୍ ଏତିକି। ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ସବୁ ମୋ ନାଁ ମୋ ରୋଲ ନମ୍ବରରେ ଆସିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମୋ ମାମାଙ୍କ ନାଁ ତାପରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ନେମ୍ରେ ବି ଆସିଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ତ ଆପଣ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ରଖିବୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତା ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ତ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେନି ଆପଣ ମୋତେ ଭରସା ନାହିଁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ 86% ରଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ। ମୋର ଭରସା ନାହିଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ମୋର ଭରସା ନାହିଁ ମୋର 90% ରହିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ତ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ହେଉଛି ରିଫଣ୍ଡ କରିଦେବୁ ଯାହାକି ଆପଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ। ଆପଣ ମୋ ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେଣି? ନାଇଁ ହଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ନମ୍ବର କେମିତି ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇଲୁ ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ମାନେ ବୁଝିସାରିଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କହୁଛୁ ସେମାନେ ଆମ ଅଫିସରେ ଆସିଥିଲେ ନେମ୍ଟା କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ? ନାଇଁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏତେ ବୁଝିନୁ। କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇ ସାରିଲେଣି ବଟ୍ ମୋ ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସଙ୍କ ନେମ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୋର କୋଉ ସ୍କୁଲ ଟିକେ କହିବେ? ନାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଉଛୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଦେଖା ହେବେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଅଛି ଆପଣ ପାଇବେ କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ଼ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ମୋ ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସଙ୍କ ନେମ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ରସ୍ କରିଦେଲାଣି କାଲି ମୁଁ ମାନେ କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ମଣ୍ଡେରେ ମୁଁ କଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି ବାୟୋଡାଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମୋର ମୁଁ ମାନେ ଏବେ ହୋମ୍ରେ ଅଛି ନା ଘରେ ଅଛି ନା ରୁମ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିଦେଲି ଆପଣ ମାନେ ନମ୍ବରକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଡାଟା ନେଇନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ ନମ୍ବର ଦେଖିଲି ଆପଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରାଯାଇଛି ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ନା ଏମିତି ଲିକ୍ ହେଇଯିବ ମିଡ଼ିଆ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବଦନାମ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମିଡ଼ିଆକୁ କଲ୍ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର ସହିତ ଖେଳା ଯାଉଛି ନା ଏମିତି ତ ଭୁଲ ହୁଏ ନା ଏମିତି ହବ ଏଇଟା ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନ ହେଇଥାଇପାରେ ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ ଥିଲା। କ'ଣ କହିଲେ? এইটা প্রাঙ্ক কল ଥିଲା ये କୌଣସି ବୋର୍ଡ଼ ମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖରୁ କଲ୍ ଯାଇନି ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଖଟି ବଜାର କଲ୍ କରିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିଥିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମାନେ ସତରେ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖରୁ?
एमती मिस्टेक हेइथिले भी समान एमती माने एते केयरलेस हबाटा भी ठीक नहीं कारण सेमानक पई एटा माने मिस्टेक हेइ थाइ पारे किंतु एटा गोटे पिल्लार फ्यूचर ना जदि एमती मिस्टेक बोर्ड दर हबो जदि माने अपन डिसीजन कोन नेबे आ तो एग्जाम देबे ना कोर्ट रे जाइते देखा करी अपन जो रियल मार्क थियो से मार्क दिया जिवो भी कारण मु गोटे भलो स्टूडेंट मोर जेतबे 56% मार्क आसीबो मु तो साइंस पढ़ी परिबिनी ना तो लाइफ रे जहा भी ड्रीम अछि ताको केमते अचीव करबी हाँ आप बहुत मेधावी छात्र मैंने रश्मि कहते आप मार्क भर रखिंट ठीक अच्छे आप फ्यूचर में आगू जातु यहाँ माने माने देश किसी नुआ करूँ ठीक अच्छे यहाँ प्रांक करा ओडिया खटी बजार सर्च कर यूट्यूब चैनल ओडिया खटी बजार मुझे प्रांक करे ठीक अच्छे यहाँ मजाक थिला माने सीरीयस न बस मजाक गोटे थिला किसी समय थैंक यू सो मच कॉल रिसीव कले फ्रेंड जदि आज प्रांक आपको भल लगी वीडियो लाइक करूँ आप फ्रेंड मान व्हाट्सअप से शेयर करूँ जदि चैनल नुआ आसती सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर दिंतु कहीं जब नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी आपण मैंने सर्वे देखिए फ्रेंड जदि आप चाहते आप सांगसाथी मानक प्रांकल करने ताल आप मो इंस्टाग्राम आईडी में मेसेज करूँ आप नंबर शेयर करूँ मु निश्चय से नंबर को प्रांकल करी फ्रेंड्स एबे आपण मन रेगुलर प्रांकल आसीबो जहाँकि सप्ताह रे 2 थर प्रांकल वीडियो अपलोड होबो सेथिबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस कर दियंतु ताले आपण प्रांक रे मजा नै परिबे एवं हसी हसी बेदे परिबे फ्रेंड्स आज मैं नेक्स्ट वीडियो रे टेक केयर एंड गुड बाय।